नाम आधार श्री राम जय राम जय जय राम सुमरि सुमरि भव उतर श्री राम जय राम जय जय आज जाकू 50 वर्ष होइची काली ताकू 51 वर्ष हबो आज जाकू 60 वर्ष होइची काली ताकू 61 वर्ष हबो आज जाकू 5 वर्ष होइची काली ताकू 6 वर्ष हबो आज जाकू 10 वर्ष होइची काली ताकू 11 वर्ष हबो आज जार आखि की देखा जाउची काली की चश्मा दरकार पड़िबो आज जार बाळ कड़ा अछि काली की धड़ा हे दिबो आज जे दांतरे पान गुआ खाउची काली कुटिकिरी खाइबो अनित्य विषय विभव व्यवस्था धन संपत्ति जहाँ आज आपण मान पाखे अच्छी गत काली आपण पाखे थिला कि नथिला ताहा मु जानिनी आसंता काली रहिबो तार मध्य ग्यारंटी नाही को कथार ग्यारंटी अच्छी गोटिए कथार ग्यारंटी अच्छी नित्य सन्निहित मृत्यु जे संसार को जे आसीची से दिने मरिबो ये संसार जीव यही गोटिए कथा अछि सत्य विभव शास्त्र जदि मोर पुत्र मोर नुहे मोर कन्या मोर नुहे मोर वैभव मोर नुहे ताले मोर कौन करवा उचित श्रीमद् भागवत कहले कर्तव्य धर्म संग्रहम धर्म को संग्रह करने दरकार जहाँ विजयनगर ग्रामवासी माने आपण माने रघुनाथ रामचंद्र प्रतिष्ठा महोत्सव पालन करुचंती यज्ञ करुचंती नाम करुचंती प्रवचन करुचंती धर्म संग्रह करने पाई ये व्यवस्था करिचंती सेहि कर्मकर्ता मानक निकट में मु कृतज्ञता ज्ञापन करुछि जे एभली गोटे कार्यक्रम करिचंती जो थरे किछि लोक न चाहिए मध्य तांकर आगामी दिन को सुगम करने से बाट पाई कलिजुगे नाम को लौटेले कौन नाम नाम टी करनु नाम को लौटेले कौन मना 50 टका चांदा पछे देदेवे किंतु नाम करेंगे ना चेयर बसी पछरे बसी बसवे ताली मारी कीर्तन करेंगे ना न कला पर्यंत नाम को मना आपण निजे नाम न कला पर्यंत आपण भीतर से स्पंदन आसबनी से शिहरण आसबना मु निवेदन करी जी समय आम बसवा आपण जी समय आम जो भाग नवा कार्यक्रम जी जो अच्छा जी दुकान में अच्छा जे पैसा कलेक्शन करचंती कर्मकर्ता माने अछंती जोठी जे अछंती से माने समस्त नाम रे भागीदार होवा पाई मु आपण मानक निवेदन करूची रघुनाथ रामचंद्र कथा आपण मानक पाखरे अधम रखिबो मते संपादक महोदय कहते राम अभिषेक कथा एवं अमरेंद्र बाबू कहले जे आपण टिके सुंदरकांड कथा कहीकि अभिषेक पाखक जीवे रामचंद्र मानस भितर जेते कथा रामंकर अच्छी ताधरे गोटे कांड अच्छी जहाँ नाम सुंदर कांड शुण 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 भाई सुंदर कांड शुण शुण भाई शुण 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 भाई सुंदर कांड शुण 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 भाई सुंदर कांड शुणिले सुंदर कांड शुणिले खंड हेब जमदंड शुण 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 भाई सुंदर कांड शुण 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 भाई सुंदर सुंदरी राम सुंदर सुंदरी सीता सुंदर सुंदरी राम सुंदर सुंदरी सीता सुंदर सुंदर पक्षी सुंदर सुंदर लंका सुंदर सुंदर पक्षी सुंदर सुंदर लंका
ସୁନ୍ଦରେ ସୁନ୍ଦର ରାମ, ସୁନ୍ଦରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସୀତା, ସୁନ୍ଦରେ ସୁନ୍ଦର କପି, ସୁନ୍ଦରେ କେମ ନ ସୁନ୍ଦର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟାକୁ କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଏ ସାଜସଜାଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଘରଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଫୁଲଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆମେ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଟା କ'ଣ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ କଥାବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ମୋର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଭାଇ ତାର ଆଗରେ ବସିଛି, ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଳି ମାରୁଛି, ପ୍ରଗଳ୍ଭ ବାଚା, ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ ମଦ୍ୟପଜେନେ ମଦ୍ୟ ଖାଇ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ନ ଜାଣଇ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ନ ଜାଣଇ, ସତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାର ଭାବନାଟା ଆଉ ଠିକ ଭାବରେ ରହେନା ଲୋ ଭାଇ। ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତିଟି ଚାଲିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଦ୍ୟପାନ କରେ। ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ କଥାବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାନର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଲଙ୍କାକୁ କିଏ ଯିବ। ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବାଛିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବାନର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଗଲା। ଯୋଉ ଟିମ୍ରେ ହନୁମାନଜୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଟିମ୍ଟିକୁ ଡାକିଲେ ରଘୁନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ। ହନୁମାନଜୀ ଯୋଉ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଟିମ୍ରେ ଆଉ 9 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ଦ୍ୱିବିଧ ମୟଙ୍ଗ ନଲ ନୀଳ ଅଙ୍ଗଦ ଗଦ ବିକଟାସି, ଦଧିମୁଖ ହରିକି ଶଠ ଶଠ ଜାମବନ୍ତ ବଲରାଶି। ବୋଲ ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଜୟ ରାମ। অর্থাৎ দ্বিবিধ ময়ঙ্গ নল নীল অঙ্গদ গদ বিকটাসি, দধিমুখ কেহরি নিষঠ শঠ জাম বন্ত বলরাশি। 9 ଜଣ ଯାକ ସମୁଦ୍ରର ଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପର୍ବତ ଉପରେ, ହିମଗିରି ପର୍ବତ ଉପର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଲଙ୍କା ତ ଆର ପାରିରେ, ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ସେ ଯିବ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରୁ ଲଙ୍କାକୁ ଆରପଟକୁ କିଏ ଯିବ। ଅଙ୍ଗଦ ଜାମ୍ବବାନ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବୃଦ୍ଧ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବୟସ୍କ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଯଦି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରି 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଶୁଣିବେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ। କାରଣ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡରେ କାମ କେମିତି କରାଯାଏ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାଯାଏ, ତାର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାମବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଜାମବନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବଳି କି ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବାମନ ଅବତାର ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କହିଲେ ବଲିବାନ୍ଧତ ପ୍ରଭୁ ଆଡ଼େ ଶୋକନୁ ବରନି ନ ଯାଇ। କହିଲେ ବଳିକି ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ସେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ରୂପକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 2 ଘଡ଼ିରେ 7 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥିଲି। ଏବେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କାମ କରିବ ନା, ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେଲୁଣି, ଆମେ କୋଉ କାମ କରିବୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ବାଟ ବତେଇବୁ କେମିତି କାମ ହବ। ଜାମ୍ବବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବୟସ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଯେମିତି କାମ କରୁଥିଲି ଏବେ ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରବଚନ କଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦାମତା ଥିଲା ଯେମିତି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଅଛି, ଏବେ ଆଉ 65 ବର୍ଷରେ ସେ ଉଦ୍ଦାମତା ଆଉ ପାଖରେ ଆମର ନାହିଁ। ଜାମ୍ବବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ କିଏ ତ ପୁଣି ଲଙ୍କାକୁ ଯିବ, କିଏ ଯାଇପାରିବ।
ଅଙ୍ଗଦକୁ ପଚରାଗଲା ଅଙ୍ଗଦ ହଉଛନ୍ତି ବାଳୀଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଅଙ୍ଗଦ କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦ କହି ଯାଉ ମେ ପାରା ଜିଅ ସଂଶୟ କଛୁ ଫିରତି ମାରା।